Madayo nga adlaw Matinians, Hunyo 29, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Ubani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Dakbayan sa Mati midaog sa Walang Gutom Awards 2024. Fantasy ug puhadans nagmabulukon. Sayaw Kabataan 2024 nagdalag hugyaw. Third Bay Deep Mati nagmalampuson. Sa sports, mga mananaog sa Raja Sports Fest 2024 atong sayron. Kalingawan nga dala sa fireworks display ug Shamrock Band atong lantawon. Ug ang gikoronahan nga Miss Mati 2024 atong ilailahon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page City of Mati LGU aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw.
pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Napili ang City of Mati LGU uban sa laing 9 ka mga LGU sa tibuok nasod isip mananaog sa pinakaunang Walang Gutom Award sa nasyonal na panggamhanan. Mismong si Mayor Michelle Nakpilrabat ang midawat sa maong award didto sa Malacañang. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Gikan sa kapin o sa kagatos nga misumitar sa ilang entry alang sa pinakaunang Walang Gutom Awards sa Department of Social Welfare and Development, gipili ang 17 ka LGUs isip national finalist kung diin usa sa mga napili mao ang City of Mati LGU. Entry sa Mati City LGU ang MMNR Family Caravan nga nagsugod kaniadtong tuig 2022 ug nagapadayon sa kasamtangan. Tumong sa MMNR Caravan nga kahatagan og kadibuk ang serbisyo sa gobyerno ang mga residente nga nagpuyo sa mga lagyong lugar kon mga geographically isolated and disadvantaged areas. Mga serbisyong panggobyerno sama sa mga mosunod. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mitunol sa award sa napulo ka midaog nga mao ang mga mosunod. Gawa sa dungog aduna usab cash incentive nga madawat ang mga modaog na 2 milyones ka pesos. Dako ang pasalamat ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa maong pasidungog ug pag-ila sa nasyonal nga panggamhanan sa pagpaningkamot sa City of Mati LGU nga makubsan ang poverty incidence ug malnutrisyon sa dakbayan. Nagpasalamat usab si Presidente Bongbong Marcos sa mga LGU tungod sa ilahang mga pagpaningkamot nga matabangan ang katawhan sa ilang mga lugar. Sigun sa Presidente, nga usa sa iyang mga ligasiya nga gusto niyang ibilin sa katawhang Pilipino, mao ang wala na magutman nga Pilipino human sa iyang administrasyon. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Usa sa mga aktibidad sa Puhada Bay Festival sa miaging simana mao ang fantasy competition
Diin klase-klaseng mga mananap sa dagat ang giparada sa mga partisipante. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Forget the red carpet. Mao kana ang sentimento sa Mayor FGR Park and Baywalk kaniadtong Hunyo 17, diin ang pinakainit nga runway dili para sa mga fashion models kun dili para sa mga masilaw nga linalang sa dagat. Ang pagsaulog sa ika-17 Cityhood Day ug 21st Puhada Bay Festival ning Dakbayan sa Mati gisugdan sa usa ka pasabog sa gipahinabong fantasy costume design competition nga gihimo ang baybayon ngadto sa usa ka underwater wonderland. Ang pagkamamugnaon ang nahimong sentro sa entablado. 15 ka mga contestants ang nahimong usa ka hanay sa mga linalang sa dagat gikan sa matahom nga kugita, bukya, kasag, banagan, ngadto sa makalingaw nga umang ug uban pa. Ang mga mananaog sa kompetisyon mao sila Reynan Venus uban sa iyang paghulagway sa Lumina Octopina maoy nakakuha sa grand prize ug cash award nga 20,000 pesos. Si Nino Plaza Rigarda ang nakakuha sa first runner-up nga pwesto pinaagi sa iyang costume nga lionfish ug nakadawat og 15,000 pesos. Ug mao si Florencio Santiago Jr. ang second runner-up alang sa iyang paghulagway sa Blue Queen of the Sea Death nga nakakuha og 10,000 pesos. Ang kompetisyon dili lamang usa ka pagpangita alang sa isdang sinimo apan mao'y usa ka lagsik nga selebrasyon sa masilaw nga kinabuhi sa kalibutan ilalom sa dagat. Human sa Fantasy Costume Design Competition, gipadayon ang kapistahan sa Puha Dance Competition, Battle of Employees. Kini nagselebrar sa adlaw sa mga empleyado, nagpakita sa 7 ka cluster sa mga empleyado gikan sa managlahing buhatan sa City of Mati LGU nga nagpakita sa ilang talento pinaagi sa pagsayaw. Sa ilang makapasilaw nga pasundayag sa talento, diin ang mikuha sa top spot nga adunay grand prize nga 100,000 pesos, mao ang cluster 4 gikan sa buhatan sa CVMO, COA, Accounting, BPLO, Treasurer's Office, PIDAW ug CDRRMO. Ang first runner-up na sungkit sa cluster 6 ug nasiguro kanila ang 80,000 pesos. Samtang ang cluster number 3 maoy nakaangkon sa second runner-up position ug premyo nga 50,000 pesos. Ang hiniusang mga kompetisyon sa fantasy ug puha dance hingpit nga nagpakita sa diwa sa festival. Usa ka selebrasyon sa lokal nga talento, katahom sa kinayahan ug espiritu sa komunidad. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Gihatagan ug higayon ang sektor sa kabatanunan nga magpakita usab sa ilang talento sa natad sa pagsayaw atol sa selebrasyon sa miaging semana. Atong lantawon ang katikaran sa sayaw kabataan sa report ni Albert Louis Villar Jr. Mihataw ang mga batanong mananayaw gikan sa managlahing dapit sa Rayon 11 atol sa sayaw kabataan, the street dance competition kaniadtong Hunyo 19. Ang giingong kompetisyon apil sa pagselebrar sa 17th Cityhood Day o 21st Puhada Bay Festival nga nahitabo sa Mayor FGR Park and Baywalk, Dakbayan sa Mati. Nagtigi ang 19 ka mga grupo sa giingong kompetisyon nga gilangkuban sa mga musunod. Namahimong kampyon sa kompetisyon ng SQ1 nga nagpasiklab sa ilahang talento pinaagi sa maanindot nga dance routine. Ang SQ1 gikan sa Davao City. Samtang ang first runner-up mao ang Mandanayaw ug second runner-up nga Metanoia Groovers nga parehong Matinyan dance groups nga nagpakitang gilas with style and groove. Ang champion sa sayaw kabataan nakadawat og kantidad na 30,000 pesos, samtang ang first runner-up 25,000 pesos ug nakadawat sad og 20,000 pesos ang second runner-up. Samtang nakadawat usab og 3,000 pesos nga consolation prizes ang laing 16 ka mga grupo nga miapil sa giingong kompetisyon. Mihataw og mihatag kalingawan usab sa entablado ang special guest sa sayaw kabataan nga mao ang grupong XB Jensan. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati karon. Pagpreserba ug pagkonserba sa marine biodiversity sa Dakbayan sa Mati ang sentrong tumong sa 60 ka mga freedivers nga mipartisipar sa 3rd Bay Deep Mati Freediving Festival kaniadtong Hunyo 21 hangtod 22, 2024 atol sa selebrasyon sa 21st Puhada Bay Festival. Ania ang report. Dive Deep, Dive Green. Mao kini ang tema sa ikatulong tuig sa usa sa mga best sports tourism event sa tibuok nasod
nga mao ang Bay Deep Mati Free Diving Festival kaniadtong Hunyo 21 hangtod 22, 2024 atol sa selebrasyon sa ika-21 nga Puhada Bay Festival diri sa Dakbayan sa Mati. Sulod sa duha ka adlaw, 60 ka mga free divers gikan sa managlahing rehiyon sa Visayas ug Mindanao ang misawom sa malakristal na katahom sa one of the most beautiful bays in the world nga mao ang Puhada Bay. Bida ng mga diving sites karong tuig ang Pitugo Wall sa Bubon, Waniban Coral Garden ug Puhada Island Coral Garden nga nahimong puy-anan sa mabulukon ng mga isda ug uban pang mananap. Sumala pa ni City Tourism and Promotions Officer Dashil Inileble Jr. pagpreserbar ug pagkonserbar sa kaabunda sa kinabuhi sa kadagatan, ingon man marine biodiversity ang nahimong sentro sa maong edisyon karong tuiga. Kini human sa pagdiskubre ug pagsukod sa potensyal sa atong mga kadagatan sa miaging mga tuig isip top diving site sa rehiyon. Ang kalampusan sa ikatulong hugna sa Bay Deep Mati nahimong posible pinaagi sa hiniusang puwersa sa Sawom Davao Oriental, Department of Tourism Region 11 ug Mati City Tourism and Promotions Office. Mensahe sa mga free divers ug organizers ngadto sa katawhan ang padayon nga pagpanalipod sa kinaiyahan ilabi na sa pagpasiugda sa ginatawag na responsible ecotourism from highlands to oceans. Sa among pagbalik sa sports, mga mananaog sa Raja Sports Fest 2024 atong sayron. Kalingawan nga dala sa fireworks display og Shamrock Band atong lantawon. Ug ang gikurunahan nga Miss Mati 2024 atong ila-ilahon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, sa ninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sa miaging semana, formal nang mibiya si Vice Presidente Sara Duterte sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. isip DepEd Secretary. Giklaro ni VP Duterte nga independente ang iyang desisyon o dili impluwensya sa opinyon sa publiko o konsultasyon sa iyang amahan nga si Rodrigo Duterte. Bisan pa sa pagkanaog sa katungdanan isip DepEd Secretary o NTF-ELCAC Vice Chair, gikumpirma ni Duterte ang iyang maayong relasyon tali ni Presidente Marcos Jr. Ang iyang wala damha nga pagbiya nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbago sa politika tungod sa iyang kanhing suporta alang kang Marcos kaniadtong 2022 nga eleksyon. Busa, alang sa atong pangutana karong semana unsay lantaw nimo sa pagbiya ni VP Sara sa administrasyon ni PBBM? Tara, ubani kami ug atong sa taon ang tubag sa mga Matinians. In the first place makita man nato nga si Inday Sara sa pinakauna nilang gibuhat na sila unit team for almost 3 years nakita nato nga ning suporta gayud siya permanente kang BBM, but unfortunately nakita nato nga naanay conflict between sa ilang families kang Marcos ug sa mga Duterte, and because of that siguro makita nato nga wala na jud nakaangay siguro si BP Sara maong ning hinahinay lang siya biya kay mahimo man nga mahimo siyang bias especially sa iyang family o sa iyang pagtrabaho, kay makita nato nga dili gayud siya makatrabaho og tarong if ang sayahang likod na siya burden siyang kasing-kasing siyang pagtrabaho. But babasin pa man ni Ana, nakita nato nga si BP Inday Sara gibuhat niya tanan niyang best niya sa especially sa DepEd. Ako naman jud ko sa DepEd karon, I am a teacher in the senior high school. Nakita nako nga gibuhat tanan, although si BP Inday Sara dili siya educator, but iya yung gibuhat nga matagaan og bili ang DepEd. Pero atong makita karon nga bisan pa mag-inana ang nahitabo, si VP Inday Sara perminti siya nga mosuporta kang BBM basin pag wala sila na in conflict sila karon. Sa tanaw na ako kanang nasamukan na siguro siya, tapos wala na siya sariling decision makidaghan ni magsamok-samok. Kanang bisag walay ikuan ginakuan na siya sulsulan na siya kuan, tapos daghanay mo ingon dili siya qualified. Murag samok di na siya gustong samok ana. Nga naman yung ugali ni BP. Kaya di siya gustong daghan istorya. Sa tungod siguro na sa
kanyang paghahanda sa next election. Pero actually, that is one of the main reason siguro. Kay not only that, daghan po ng mga conflict ng sitwasyon ni Sara karon sa administrasyon po ni Marcos, naay gamay conflict o gamay o whatever, basta na meron siguro. At ang isang ano dyan, para pagbigyan din niya siguro sarili niya na makapaghanda mabuti sa next election. Actually, that's good. Kaya ang education, napakalaking responsibilidad yun. Siguro isa sa iyahang ikon is ning respeto lang pud siya nga giingnan siya nga kung pwede mo resign na siya or siguro mas dili pud ingon nga mas bukat kay syempre VP Sara kaya jud niya ang responsibilidad, pero siguro para maglikay na lang pud para wala na idaghan istorya pa or whatsoever. Kung na may reason na naara pud siguro na sa iyaha kung unsa gyud iyahang tinuod nga rason wala man laay nakahibalo kundi siya lang jud. Wala gid siguro sila nagkasinabot mo nang nagbulag sila. Wala po sila nagkasinabtanay. Sa kuha ni biya siguro siya kaya nasobrahan sa pressure unya siguro conflict of interest nila ni Bongbong. And ang akong opinion ana is sayang jud kayo ang iyang pagkasekretary kay dagan biya gyud kayo siya mga nahimo, especially katong mga kuan mga pictures. 1 month sila walay kuan dili dapat patrabahoon, di ba, which is kuan kayo siya baka nang makahatag og kuan convenience sa ato ang mga teachers. Isa pa pod katupong gitagaan sila og adas kada kuan, so mas lessen ang trabaho sa kanang kuan. So kung mawala si Sara, lisod mo medyo wala ta kabalo. Wala ta kabalo asa na kita padulong kay basig ang atong Sur Secretary dili na makahatag og tarong kanang direksyon sa ato ang DepEd. Para sa ako ma'am na sabdan lang nako nga dili na sila magkasabot kay lahi man gud ang sa presidente, lahi pod kang ma'am sa vice. Pero okay man ang ano ni Vice 30 nga ano yung mga para sa mga tao ba magkaiba sila. Pero sana maganda kang ma'am Vice. Ako ma'am, ang maistorya lang gyud nako kay Inday Sara kay Davao man jud ko nakuan nag-elect sa ni ang nakahibalo kay Inday Sara sa attitude niya mas okay siya, pero katong wala gyud mo to ang mga tao na mga agan sa iya. So ang pagbiya man gud niya as kuan DepEd Secretary mas ma-okay siya mobiya siya kay para mahilom na lang ang tanan kay ang controversial man gud naka-focus gud sa iya ma'am. So kana si Inday Sara the best good na siya na good leader ba, tapos kana pud si Inday kanang di walay magdikta anything sa iyaha gyud ang sarili. So siguro nakita na niya nga pwede na siya mobitaw sa iyang as secretary DepEd, mo na to ang iyahang dapat buhaton para mahilom na ang tanan. So karon burag hilom naman kay nibiya na siya. So daghan na kaayo pod ang mga opinion ngano ni Biya, para sa ako okay na kaayo ni Biya pod si Inday kay naapay mga opportunities nga moabot sa iya soon. Ug mo kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping. Nagmalampuson ang mga padulang lakip sa Raja Sports Festival nga gipahigayon sa miaging semana atol sa selebrasyon sa Setihud ug Puhada Bay Festival. Kung kinsa ang mga nahimong mananaog sa report ni Peter John Buencamino. Subay sa selebrasyon sa ika-17th Cityhood Day o 21st Puhada Bay Festival, malampusong gipahigayon sa City Sports Office kauban sa mga accredited sports organization ang Raha Sports Fest ni adtong Mayo 26 hangtod Hunyo 19, 2024 dinhi sa Dakbayan sa Mati.
Ang Raha Sports Fest usa ka tinuig nga aktibidad nga ginapahigayon sa City Sports Office aron sa kalingawan sa atong mga atleta, hilabi na sa mga kabataan aron mahilayo sila sa dili maayong bisyo. Ang maong paugnat sa kusog adunay 8 ka mga sporting events na gitambungan sa mga nagkadaiyang atlet na dunay kaalam sa maong mga sports. Ang Raha Sports Fest usa ka pamaagi aron mapakita ang ilang abilidad sa kompetisyon ug usab talent scouting alang sa umaabot nga mga dula dili lamang dinhi sa dakbayan apan lakip na sab sa national ug international na level. Aniya ang mga result sa nagkalain-laing sports ang gipahigayon sa Raha Sports Fest. Inter-Barangay Basketball 17 Under Champion, Barangay Don Salvador. 13 Under Open Champion, Gobernador Generoso Basketball. Basketball Open Women Champion, Brothers. Basketball 3x3 Open Men's Champion, CK Sportswear. Open Women's Jump Shot. 13 Under Champion, AIS Basketball. Volleyball Men Champion, Barangay Matiao. Volleyball Women Champion, Barangay Central. Boxing School Boys Division Champion, Robiliar Jerome. Junior Boys Division Champions, Facundo Jeric, Abolinda Tolitz, Garcia Clerigo, Mayor Jeric. Youth Boys Division Champion, Vicente Kyle Justin, Aguadan Oliver, Sargilia Mark Louie, Mayor Jake. Esports MLBB Inter-Barangay Champion, Barangay Matiao. CODM Open Mati City Champion, Bipax. Dota 2 Open Mati City Champion, Team Rob. Tour de Mati Open RB Champion, Cedric Cabahog. Open MTB Champion, Wilfred Cunado. Open Ladies Champion, Yana Napial. 3-man Team Champion, Team Tukod. Men in Uniform Champion, John Visto. Fun Ride, Christian Gidawin. TDM XC Challenge 17 Under Grassroots Champion, Melvin Roma. 18 to 29 Juniors, Rexar Nervida. 30A Masters Champion, John Maniyog. Open Ladies Champion, Diana Costes. Gel Blaster Champion, War Freaks. Kini si Peter Jan Buen Camino para sa Ang Mati Karon. Gidumog sa mga Matinians ug turista ang Mayor FGR Mati Park and Baywalk atol sa fireworks display sa Hunyo 19 ug pasundayag sa bandang Shamrock sa Hunyo 21 nga naghatag og dugang kalingawan sa ulahing adlaw sa selebrasyon sa Puhada Bay Festival ug City Day sa Dakbayan sa Mati. Si Nash Tiguelo sa report. Mabulukon ug maabunda ang pagsaulog sa ika-21 Puhada Bay Festival ug ika-17 Cityhood Day dinhi sa Dakbayan sa Mati. Inubanan sa fireworks display sa Mayor FGR Mati Park in Baywalk kaniadtong Hulyo 19, naghatag kini og dugang atraksyon ug kalipay sa katawhan. Ang fireworks display nagrepresentar sa pag-uswag ug kalampusan sa Dakbayan sa milabay na 17 ka tuig ug ika-21 Puhada Bay Festival sa Mati. Ang pasundayag sa pabuto milungtad og 5 ka minutos nga nagpakita sa makuti nga mga pattern ug madasigon nga mga kolor nga nagpahayag sa kangit-ngit sa langit. Ang mga pyrotechnicians nga nagdumala sa pag-setup sa fireworks display nagsiguro sa luwas nga distansya ug kinigi pabuto didto sa pantalan daplin sa Baywalk Park. Andang musab ang mga bombero, paramedic ug kapulisan nga ana sa lugar alang sa seguridad ug kaluwasan sa katawhan. Samtang nagpasundayag usab ang bandang Shamrock sa ulihing adlaw sa selebrasyon sa Puhada Bay Festival ug Cityhood Day nga nagdala og kahinam ug kalingawan sa mga mitambong nga mga lokal ug mga turista. Ug sabay sa kabugnaw sa panahon natud sa ulan, gisugat usab og malipayong singgit ang bandang Shamrock nga gikan sa init nga suporta sa katawhan. Mao kini ang unang higayon nga nagpasundayo ang bandang Shamrock dinhi sa Dakbayan sa Mati. Sa kinatibuk ang selebrasyon, malampuson ug malipayong nakabot sa Dakbayan ang paghiusa ug paghinigugmaay sa matag usa. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Nakoronahan na ang pinakabagong Miss Mati 2024 na si Megan Digal na usa ka surfer sa Barangay Dahican. Ang maong pageant subay sa selebrasyon sa Cityhood ug Puhada Bay Festival. Si Jasmine Tia sa report.
The new queen is finally crowned. Gipasa na ang bagong korona ug titulo sa Miss Mati 2024 kaniadtong Hunyo 20 sa Mayor FGR Park in Baywalk, subay sa selebrasyon sa 17th Cityhood ug 21st Puhada Bay Festival. Nakuha ni candidate number 23 na si Megan Julia Digal ang korona kontra sa 23 ka mga kandidata na misalmot sa maong pageant. Si Megan Julia Digal, usa ka surfer diin mausabang usa sa rason sa iyang pagbalhin sa Mati ug pagpuyo sulod sa duha ka tuig diri sa Dakbayan tungod sa iyang paghigugma sa kadagatan sa dahikan. Una mapasa ang korona managlahing mga aktibidad ug pagrampa ang gibuhat sa mga kandidata aron masukat kung kinsa ang deserving sa maong titulo. Miagi og preliminary competition ang maong mga kandidata suot ang ilang hinimong abado, evening gown ug ang playsuit attire kaniadtong Hunyo 18. Samtang sa Grand Coronation Night gipili ang top 10 finalists diin morampa sila balik sa ilang evening gown ug playsuit attire aron mahukman ang moabante sa top 5 alang sa question and answer portion. Mao kini ang top 10 finalist ug top 5 finalist. Samtang usa lamang ang pangutana sa final question and answer, diin mao kini ang winning answer ni Miss Mati 2024. As we celebrate our city's achievements, how would you use the platform of Miss Mati to inspire the younger generation to get more involved in community affairs and celebrations like the Cityhood celebration and the Puhada Bay Festival? With my experience and background in marketing and communications and my creative passion in content creation, I believe that I could use my talents and my abilities to inspire and empower our local community of Mati in celebration of the progress of our beloved city on our cityhood. Thank you so much. Mabuhay ug madayaw! Gideklarang first runner-up si Colleen Quiamco nga fourth placer usab sa miaging tuig 2023. Second runner-up si Cleo Marie Lelis gikan sa Barangay Matiaw. Third runner-up si Precious Valencia gikan sa Barangay Dahican ug fourth runner-up si Zyril Kate Paitas sa Barangay Badas. Samtang dako ang pasalamat sa mga kandidata sa ilang kasinatian sa Miss Mati 2024, di nakatukod sab sila og maayong sisterhood sulod sa kompetisyon. Ang midaog na Miss Mati 2024 na si Megan Digal ang magsilbing ambassador sa Mati, ilabi na sa managlahing mga promosyon sa turismo ug uban pa. Di ikalimod ang pagkahilig sa mga Matinian sa pageantry, diin init ang suporta niini mapalive man o mapatimbahay man. Ang Miss Mati 2024 dili lamang usa ka plataporma para sa beauty and wit, apan usasab kini ka instrumento sa managlahing storya sa inspirasyon ug advokasya. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.